Journal, starting journal. Kaning line 9 o line 10, magdungan gini sila. Dili pwedeng makagamit ka sa line 10 kung wala ang line 9 derived template. So, para magamit ang line 10, mo declare ka sa line 9 derived template. Then magamit mo ang template attribute. Kaning template ni use ni siya from an external crate da akama na diri sa line 3 ask comma. Okay, muna akong learn dia. And then padayon ta diri kaning line number 73. Kaning line number 73 basically up to line 76 ni siya. Ay dili, wrong. Kaning line number 74 basically up to line 76 ni siya, pwede usab ni ka line. Kaning function deserialize nakita nimo nga nagpass ka deserializer. Yung type sa deserializer is D. So ma-actualize ng D sa where nga clause. Di ba gibutang dari where at line 75 gisulti nga yes, dunay deserializer nga parameter of type D where D is a deserializer. Kita mo, capital D. And kaning deserializer with capital D na kuha ni siya from the SERD crate. Tara to sa ibabaw. Yep. At line 6, SERD or serialization, deserialization crate. Dunay deserializer. Balik na red. So, nakuha na siya dito. So, in effect, kaning line 74, kaning function na deserialize with lowercase d, mo accept siya deserializer. Pero weird no kanang edit so lay di ayon ta deserializer dili na where. Nga naman. Weird, di ba? Ano mag-where pa man? Dito na lang deserializer na type. That is something to tackle in our next topic. Ako nang investigate. Nga nung nag-where pa. Okay. And then, ang function deserialize with lowercase d, may return siya result. I think this is for this session, or this is long enough na. Complex na ang topic. Any question, just post lang sa one. But taga kong i-tackle ano next is nga nung ning gamit pag where, di ba? Sakto sa question. Okay, that's it.